Yeah, that's his position. Halo teman-teman, kita ngelanjutin alur cerita series Cowboy Bebop season 1 episode ke-7. Yang belum ngikutin alur episode sebelumnya, kalian bisa cek di video yang Mr. Film upload sebelumnya. Buat yang nggak suka spoiler, kalian bisa stop di sini, nggak usah lagi dilanjutin video ini karena video ini adalah full spoiler. Selamat datang di Mr. Film. Yuk, mari kita mulai. Setelah terlepas dari mesin kematian, Spike mengalami sakit kepala sebelah yang sangat parah. Dia berusaha untuk tidak menghiraukan rasa sakit itu, namun pada akhirnya dia nggak kuat juga. My head feels like an astral gate explosion. Still with the migraines? Like bubble butts. These are rascals. Yeah, sure. That's his position. Tiba-tiba saja, Excuse me. Hello, darling. Miss me? Really? What? I need a lift. hal yang tak terduga pun terjadi. Alih-alih kabur dan menghindar dari Faye, ibunya justru datang kepadanya. Wanita ini adalah orang yang paling dibenci oleh Faye seumur hidupnya. Bagaimana enggak, ibunya ini udah nyuriin semua ingatannya Faye sampai-sampai Faye enggak punya memori sedikit pun sama sekali tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Kini ibunya datang mengharapkan bantuan darinya. Mau numpang sama Faye katanya buat keluar dari planet ini. Dan sebagai imbalannya, ibunya itu berjanji bakalan ngebalikin semua ingatan masa lalunya. But if you help me get to Santo, you just might find out what happened to your real parents. I've been crewing with cowboys. So you want me to lie to them? Tell stories. Nice stories. Not lie. Never. Faye pun lalu ngebawa ibunya ke Bebop, ngenalin dia ke Jet dan Spike. Really? You're Faye's mom. I always thought you were hatched in a madman's lab. Thank God she has you two for backup. Oh! Son of a mother. Faye lalu bilang ke Jet kalau ibunya mau menumpang pesawat mereka keluar dari planet ini menuju ke sebuah kota yang bernama Santo. Jet pun langsung menolaknya. Jet harus hadir di sebuah acara pertunjukan bakat anaknya. Dia nggak punya waktu buat nganterin ibunya Faye. Hey, so my mom was wondering if we could give her a ride to Santo City. Ship's grounded after Kimmy's recital. Jet, you know, if we leave now, we can get to Santo City in plenty of time for the recital. Tentu aja penolakan seperti ini tuh udah diantisipasi sama ibunya Faye yang licik itu. Dia pun ngeluarin bujuk dan rayuan mautnya. That begs a follow-up. I'm on the lam. From my husband. This one is a womanizer and degenerate gambler. Faye's dad? No, he was many husbands ago, God rest his soul. He was just awful to Faye. Jet, Santo does have the best comms infrastructure of any city. I'll take you to Santos, but I want that recipe. With pleasure. Fine, forget Faye. Do it for the dumplings. All right. Get his prep topside. Dumplings for dinner. Everybody loves a nice story. He's alive? He's alive and you didn't tell me? Who's alive? Don't play coy. I'm gonna give you two a moment. Just that he works as a cowboy. Goes by Spike Spiegel. Where? Didn't say. Julia ngedatengin Anna dan langsung mendampratnya. Bagaimana bisa-bisanya Anna nggak ngasih tahu ke dia kalau ternyata Spike masih hidup. Pada kehidupan Spike sebelumnya, Julia mengenalnya dengan nama Fearless. He asked about me? Anna pun lalu ngasih tahu Julia kalau dia ngelakuin itu semua demi untuk melindunginya. Vicious nggak bakalan berhenti ngeburu Spike sampai ia tewas di tangannya.
Vicious knows Spike is alive. And he is not going to stop hunting him until one of the two of them is dead. Who's to say that won't happen if I stay? Balik ke Bebop, mereka tampaknya baik-baik saja. Saking baik-baik sajanya, sampai-sampai Faye merasa cemburu terhadap kawan-kawannya. Pretty cheap definition of heaven, if you ask me. Really taste the ginger. Something's off. Look at Faye's body language. You know, it's starting to be like the con all over again. Who understands the vagaries and minutiae of the mother-daughter relationship? I mean, arms crossed, defensive. Right. Like she's cornered or something. You're jealous that you're a fucking liar and I should turn you in. Do they really look related? I'm gonna get to the bottom of this. Try these panties on. The jig is up. Ibunya itu lalu bilangin ke Faye sebaiknya dia berhenti nunjukin rasa irinya itu. Kalau sampai misi ini gagal dan ibunya sampai ketangkep, Faye bisa kiss goodbye semua ingetan dan memori masa lalunya. You could just let it go. I'll be happier once I know. There's bliss in ignorance. Shit. That is an impressive rap sheet. She's a goddamn con artist. She, Either Faye's getting taken on. well, she's in on it. Kecurigaan Jet itu pun akhirnya terbukti bukannya tak berdasar. Ibunya Faye ternyata adalah seorang buronan intergalaktik dan spesialisasinya adalah melakukan penipuan. Oh, shit. Here's the thing. I don't know Whitney. I really thought that she was my mom. She got me out of cryo sleep pretending to be my mom. How could you not know? The whole thing was a scam. So you have brain damage. Why didn't you tell us? You could have been straight with us. I know. Di saat bersamaan, Faye nongol dan berusaha menjelaskan segalanya kalau dia terpaksa ngelakuin semua ini demi untuk ngedapetin identity kit-nya. Dan kalau dia enggak nurutin permintaan ibunya itu, dia bakalan kiss goodbye semua memori ingatan masa lalunya. Namun terlepas dari semua kalau-kalonya Faye itu, tentu saja nggak bisa mungkirin kalau dia tuh udah ngehianatin rasa percayanya Jet. Jet udah percaya sama Faye dan selama ini Jet selalu melindunginya. Namun dia tega berbuat seperti ini. So, blackmail. Even more reason why you should have said something. I always did have my suspicions. Spike! Okay. We would have had your back. I'm sorry. I fucked up. Tiba-tiba aja, sistem keamanan pesawat Bebop ditembus oleh seorang pedagang senjata yang terkenal paling jahat di tata surya. Namanya adalah Mink. Holy shit. It's the Mink. Dan anehnya Jet tampak cukup ketakutan. Sementara Spike berusaha tetap tenang. Di saat yang bersamaan, ibunya Faye pun masuk ke dalam ruangan. Mink hanya menuntut satu hal, yaitu mereka bersedia menyerahkan ibunya Faye kepadanya. Mr. Mink, look, you've got the wrong ship. Hello. Did you truly believe you could run from me? Любовь моя? I thought I very clearly told you to fuck off. He's your husband? You guys are married? Allow me to handle this. You want me, you're gonna have to go through my friends first. The hell he does? What? You, shameless, are disgusting, ravishing. I loved you so much. Jet pun kemudian mutusin buat nyerahin ibunya Faye ke Mink. Dia nggak punya pilihan lain. Mink bukanlah lawannya. Yang dia mau hanyalah menghadiri acara resital sekolahan putrinya tanpa terlibat omong kosong yang nggak masuk akal seperti ini. Give me that. Hey! Is that a tracker?
Seolah belum cukup omong kosong yang mereka alami, tiba-tiba aja Jet nemuin sebuah alat pelacak di dalam cincinnya Ibu Fei, yang tentu saja adalah pemberian dari suaminya tercinta, Ming. Fucking kidding me? Idiot. Where's Faye's identikit? You take these off. I take her there. Go. But you give her what she's after. Jet, thank you. Dan karena situasi yang mereka hadapi sekarang cukup rumit, terciptalah sebuah rencana di mana Faye akan membawa ibunya menuju ke sebuah tempat di mana ibunya itu udah nyembunyiin identity kitnya. Sementara Jet dan Spike akan membawa alat pelacak itu keliling kota dan berusaha ngibulin Ming. Maupun membawa Vicious pergi menemui Santiago. Sang kasih menyambut kedatangan mereka, dia menjamu mereka berdua dengan sebotol anggur spesial buatannya. Profoundly luxurious mouthfeel. Mau terlihat sedikit tegang. Di dalam hatinya dia berharap Vicious dapat menjaga kelakuannya. Seperti biasanya, Vicious bukanlah seseorang yang bisa berbahasa basi. Dia langsung mengutarakan tawarannya kepada Mau. Alasan mengapa dia datang ke tempat ini. Shall I come back after the mincing and preening part of the day is over? Right to business. Very good. Worth an extra 2% to each of you. What's the play? Oh, I'm a fan of money. A bloody one at that. Go on. Seketika keadaan pun menjadi tegang. Mau berharap negosiasi ini berjalan dengan lancar. Kalau si Kasih merasa tersinggung, mereka kagak bakalan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. You will miraculously shed your shackles. Take the elders' heads. He shall. I liberate Mao of my sword, kill the cobra. Let's bump it to 3%. Swing your sword as you like. Consider us settled. Then let us mince and preen. Dalam perjalanannya muter-muterin kota ngebawa alat pelacaknya Ming buat ngibulin dia, Jet dan Spike malah kejebak dalam kemacetan. Faye berulang kali nelponin Jet, namun dia tidak mau menjawabnya. Jet tampaknya masih merajuk dan merasa sakit hati kepada Faye. She knew that and she still lied. Maybe that's on you and not her. Whatever it is, we're sitting ducks on this bus. We need to move. Mulai kehabisan waktu karena menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, ibunya Faye pun mutusin buat nyuriin mobil di sebuah valet parking. What are you doing? We need wheels to get where we're going. It's a dead end. Bukan seorang penipu intergalaktik namanya, kalau ibunya Faye nggak sanggup nipuin si petugas parkir. Ticket? Of course, I have it. Oh, yes. The ticket. Wow, I think I lost it. She's always losing things. My fault. I didn't give her enough structure as a child. It's over there. Sorry, ma'am. No ticket, no car. Oh. Please, I need you to move. Oh, my God. You just touched my mother's boot. I demand to see your manager. You should be arrested for assault. Just, which are your keys? The least you could do is pull it up for us. Mau sangat terkejut ketika mendapati Julia datang seorang diri ke tempatnya. Lebih terkejutnya lagi dia ketika mendengar kalau Julia meminta dirinya untuk menghabisi Vicious. Pada kenyataannya, Mau emang udah curiga kalau ide ini bukanlah idenya Vicious. Kudeta ini tuh sebenarnya idenya Julia. Namun dia nggak pernah nyangka sama sekali kalau rencana sesungguhnya di balik itu ternyata adalah Julia ingin menghabisi suaminya sendiri. Did you really think Vicious came up with this plan? You called him a mad dog. He's a shoot first, fuck the consequences type of guy. I want you to take his head. I'm offering you the entire throne. He offered you what? 2%?
Then what exactly do you get with this double cross? A ticket out of the syndicate. Di tengah perjalanan menuju ke tempat di mana ibunya Faye nyembunyiin semua barang-barangnya, mobil yang mereka kendarai itu bannya pecah. Faye kemudian sambil cemberut terpaksa nurut saat ibunya itu nyuruhin dia buat ngeganti ban mobil. Namun, di saat inilah tercipta sebuah momen yang mengembalikan kedekatan antara dia dan ibunya. You know, I actually see a lot of myself in you. You're clever, tough, audacious, suffer no fools. Leaving you was one of the hardest things I've ever done. Is that why you up and left? No forwarding address? I actually enjoyed being your mother. I didn't plan on leaving when I did, Faye. Jet bilang ke Spike kalau dia harus menghadiri acara resital sekolahan putrinya. Jet pun lalu ninggalin Spike seorang diri. Kimmy's recital's about to start. Sorry, I'm late. Akhirnya Faye dan ibunya tiba di sebuah gudang di mana ibunya nyembunyiin semua barang-barang hasil curian dan benda-benda pribadinya. Memory kitnya Faye ia simpan di dalam sebuah loker yang ada di pojok ruangan itu. Sebelum Faye mengambilnya, ibunya itu memperingatkan kepada Faye, apakah dia yakin ingin mengembalikan semua ingatannya. Selama ini, selama bertahun-tahun, nggak ada satupun orang yang mencarinya, dan tidak ada orang yang menanyakan keberadaannya. Faye semestinya udah tahu apa itu artinya. Ketika Jet sibuk menghadiri acara resital putrinya, dia nggak tahu kalau teman baiknya itu lagi jungkir balik dan salto ngadepin semua anak buah Ming yang akhirnya menemukan keberadaan mereka. Did you get them all? Yeah. Where's the mink? I don't know. Sementara anak buahnya pergi menghalau Jet dan Spike, ternyata Ming seorang diri langsung pergi ke tempat di mana Faye dan ibunya berada. Kedua ibu dan anak ini pun harus menghadapi nasibnya. Ketika Ming dan anak buahnya baru saja hendak menghabisi Faye dan ibunya, tiba-tiba aja. Wait. Don't kill her. Or me. Her daughter. And I'm sure that she didn't mean to hurt you. This is really sweet moment. Because now I must kill you too. Пиздец. Dmitri, давай! Oh, shit! Dmitri! Yes, sorry. I'm sorry. What is happening? Does baby need the muzzle? You guys did this out of some kind of a kink role play? Rupa-rupanya Ming dan istrinya itu cuman main drama doang. That's my girl. Fetisnya Faye pun akhirnya balik ke Bebop. Mereka bertiga pun kembali berbaikan. Faye ngebawa balik sebuah kaset VHS yang dia nggak tahu itu apa. Yang dia tahu hanyalah itu adalah memory kitnya. Jet ngemasukin kaset itu ke dalam sebuah VCR. Di dalam video terlihat Faye dari 15 tahun yang lalu berbicara kepada dirinya. Faye yang dikala itu masih seorang kanak-kanak, terlihat penuh semangat dan antusias, berbicara kepada dirinya sendiri di masa kini. Senyumnya terlihat begitu polos, ceria, periang, dan penuh dengan harapan. Sebuah harapan yang begitu teramat besar kepada dirinya yang sekarang. Did you get it? I got it. You were beautiful, sweetheart. Thanks, Mom.
Sampai berjumpa di episode ke-8 di video selanjutnya.